नमस्कार बंधुरा ये भिडियोटा मैं एक चट करे करते एलाम कारण अनेकेई आमाके लिखछेन जे दादा आपनार ये भिडियोटा बांगलाय होले भालो हतो। भाई आमी बांगलातेई भिडियो करी किन्तु एखाने एकटा ब्यापार आछे आजकाल यूट्यूब अटोमेटिकली ओटाके बांगलाते करी बा जेटातेई करी अटोमेटिकली ओटाके इंग्रेजी बा अन्य कोनो भाषाय डाब करे देय अटोमेटिक डाबिंग अर्थात अपना अपनी आमार भाषाटाके इंग्रेजी बानिये ओटा यूट्यूबे दिए देय ओटा आमी करी ना ओई जे आवाजटा एबं ओई जे भाषाटा ओई गलाटा ओटा आमी बोली ना ओटा यूट्यूब थेके अटोमेटिकली इंग्रेजीते हये जाय। एखन एटा चेंज करा खूब सोजा। तोमरा जखन आमार भिडियोटा खुलबे यदि देखो ओटा इंग्रेजीते होच्छे तखन ओई भिडियोटाके पज करे सेटिंगे जाबे सेटिंगे गिये लैंगुएज चूज करबे लैंगुएजटा चूज करबे अथवा ओखाने लेखा थाके अटोमेटिक डाबिंग ओटाके आनचेक करबे ओटाके केटे देबे ताहलेई ओरिजिनल बांगलाटा तोमरा शुनते पारबे। आमिও একটা ভুল করেছিলাম। আমি আমার সেটিংয়ে আমি যখন আপলোড করি আমার ভিডিওগুলো ওখানে চেক করেছিলাম অটো ডাবিং ওটা আমি আজকে থেকে ওটা বন্ধ করে দিয়েছি। আশা করি এই যে আমার বাংলা ভিডিওগুলো তোমাদের মধ্যে যারা যারা এগুলি ইংরেজিতে পেতে আশা করি এর পরের ভিডিও থেকে সেই গন্ডগোলটা আর হবে না কারণ আমি অটো ডাবিং অপশনটা অফ করে দিয়েছি। এটাই হচ্ছে রহস্য। জীবনে অনেক রহস্য আছে, এটা অদ্ভুত রহস্য। আমি বাংলায় করছি ভিডিও আর লোকের কাছে ওটা গিয়ে পৌঁছচ্ছে ইংরেজিতে। তো এটা অসুবিধার ব্যাপার আমি জানি। কাজেই যেটা বললাম আমার ভিডিওটা চালিয়ে সেটিংয়ে গিয়ে তুমি অটো ডাবিংটা অফ করে দাও বা ল্যাঙ্গুয়েজটা বাংলা চুজ করো তাহলেই হবে। বাস আবার দেখা হবে পরের ভিডিওতে।